Okay, talking about the code test again. I think the code is correct as six to Ya, five, right? Have you checked it? ya sudah, udah benar 0625. Okay, good then. And then also, how about the I don't know the name for this one. I think the variant. Yeah. Are you also in the variant too? I think this is related to the time zone. Oh ya, The code. tak terakhir ya terakhir my teacher said value-nya lupa yang mana. Oh, yang satu, Oh, ya. Kalau inget-inget kayaknya yang dua. yang dua ya. Iya. Okay, because if we wait, hold on. If I refer to Gemini, actually not, yeah, Gemini only the search engine. But if we look here, yeah, Indonesia I think include in code number two ya, variant two. Okay then. Okay, so on last meeting we'll be review until chapter five. Okay, force until force and matter, and then the calculation that uh, quite challenging here. Not challenging. I think the calculation part is about pressure. Yeah, and the formula I think you already understand now how to use this formula and then how the formula works. Um, I think the new topics that we learned for the last meeting is calculating the pressure for the liquid. Okay, or in other words, we call that as hydrostatic pressure. The pressure, the pressure caused by the static fluid. Okay, or by the mostly by the static liquid. Nah, um, yeah, this one. Okay, Halo, the sir. formula. Enggak, Mhm. nggak, sir. Nggak jadi, sir. Okay, nah, uh, for the formula P equal F over A, that's the pressure acting on the solid object. But for the liquid, Halo, sir. the Sir, formula. kadang-kadang soalnya nggak kedengaran. Oh, oke oke, sebentar. Okay, second. I think the problem is not the connection, so let me check to the audio. Hold on. Okay. How about now, Badan? Udah, sir. Nggak bisa. Okay. I think I think that's about the noise cancellation settings behind. Okay then. Nah, here's the formula for the hydrostatic pressure. Um, it's not basically it comes from P equals F over A because by the definition, pressure is force acting on the surface area or how the force concentrate in every unit of area. Nah, um, for the liquid, we know that liquid also the object, and every object has mass, and every mass object will always have the force that caused by the gravity, or yeah, the weight, and that force is called weight. Weight basically is also the gravity force. Um, so because the every mass, including liquid, also give weight to another object, so it also give a pressure to that object. Nah, but simply for the formula, here's the formula: rho gh. Yeah, rho the density, g gravity, h is the depth. Yeah, the depth from the surface. Okay, that's why deeper we deeper the location of the object, so more pressure will be felt by the object. Okay, uh, I think up until that still simple. So now
I'm quite confident to explain about the next chapter, energy stores and transfer. Mm, for this chapter, not not many calculation, I think, for this chapter, and big part of this concept, I think you already know, and ya cukup banyak juga ya, I think di IB juga juga udah ada. Oke, kita how if we just directly jump to the question maybe. I just want Oke. to check sampai mana bisa ya. With energy resource stores kinetic energy. Wind. Is it wind? Kinetic energy stores kinetic energy. Yeah, wind ya. Okay, so actually in physics books in Indonesia, we don't have the words energy. We don't have the subchapter about energy store. But in Indonesia, we learn about the type of energy. Nah, the type of there are some types of energy: kinetic energy, potential energy, elasticity energy, nuclear energy, blah blah blah. Okay, but in IGCSE, maybe outside Indonesia, mostly they use energy stores. So how basically the object can store the energy. Okay, so you're correct. This is solar. Can you explain to me maybe what have you already understand about kinetic energy? Uh, Kinetic energy is like energy yang produced from movement. Yeah. If you ever check or maybe if you join the IQ test, maybe the student can be divided into, the student is audio, the student is like visual, and the last Yeah. is kinesthetic. Nah, kinesthetic is the mean that student like to more understand by using the movement maybe, or maybe by using the experiment. Nah, so kinetics. So kinetic is the word that relating to movement. Yeah. So you're correct. So kinetic energy is the energy stored by the moving object, by the object that has the speed. Okay. Uh, how about the coal? Option A. What energy is that? Thermal. Sorry. Okay. For I think coba kita lihat dulu ya. I think here is called chemical energy, I think ya. Kalau di sini sayangnya nggak ada loh. Itu mungkin kita simpan dulu aja. Oke. Kalau nuclear fission, ya, this is very clear. This is nuclear energy. Oke. Sorry, salah. The answer is wind ya. Oke. Kalau solar dia, ya, kadang beda buku dia beda beda istilah aja. Oh, dia chemical energy ya. Agak agak aneh sih untuk contoh di sini. Tapi ini udah jelas jawabannya wind. Oke, any question? Nggak ada, sir. Oke, coba yang ini. Nomor 9. Uh, the ones that get energy from the sun is geothermal and wait, Oke, one geothermal and only wind. geothermal. Enggak. Energy resources. Oh ya, bagian sini yang agak agak sulit. I think the answer is two only. Okay. From the sun ya. Geothermal itu artinya panas bumi. Jadi kalau misalnya
Brandon membayangkan geothermal energy itu apa, lihat aja misalnya natural hot spring ya. Jadi natural hot spring. Misalnya mungkin kalau di natural hot spring yang terdekat di Jakarta mungkin adanya di Bogor, di Puncak kayak gitu. Atau di Jepang kan ceritanya banyak sekali di anime atau di film itu mereka berendam di hot spring ya. Hmm. Nah ini kan ada gunung. Nah ini ada gunung, terus mungkin ada wisata hot springnya di sini. Nah, sebetulnya apa yang terjadi di hot spring ini? Eh, dia itu biasa ada di sekitar volcano. Jadi ini di sini ada di sekitar volcano. Nah, entah volcanonya masih aktif atau enggak. Nah, di sini kan ada magmanya. Nah, magmanya ini yang kasih panas. Nah, tanah itu tanah itu kan dia nggak tertutup rapat ya. Tapi gaun itu kayak ada celah-celahnya ini. Nah, sekarang celah yang berhasil keluar inilah yang tadi kalau misalnya di sini ada air, nanti air itu jadi hot spring. Nah, apa artinya? Artinya di dalam bumi itu uh, it stores the energy. The energy is the thermal energy, but because this is stored by our Earth, so the name is geothermal energy. Energy stored, the thermal energy stored by our Earth. Nah, yang ini dipakai untuk memanaskan hot spring ini. Nah, jadi ini datangnya dari magma. Dia nggak langsung datangnya dari matahari. Dia nggak langsung dari sun. Pertanyaannya, kenapa uh, kenapa matahari kan? Kenapa matahari bisa menyebabkan wind? Maybe you know the reason how the air can move. Basically, wind is the moving air. So the question is, uh, how can the air moving? Uh, Mhm. from the heat, like the sun. Sorry, please repeat. The wind moves from gara-gara like the sun, the heat from the sun. Uh, iya, tapi ada penyebabnya kan ini. Because the difference in temperature. Jadi uh, secara natural udara itu bakal gerak kalau ada perbedaan temperatur ini. Perbedaan temperatur. Nah, wind itu geraknya dari temperatur yang tinggi ke temperatur yang rendah. Jadi wind itu geraknya dari temperatur yang tinggi ke temperatur yang rendah. Misalnya kayak gini. Ini ada tanah ya. Oke. Terus di sini oh, ya, ini tanah. Nah, di sini air laut ya. Di sini air lautnya. Mata mataharinya ada di sini. Oke. Nah, apa yang terjadi? Jadi di sini tanahnya akan lebih panas daripada si si lautnya itu, daripada si air lautnya ini. Nah, jadi anginnya nanti bergerak dari darat ke laut. Jadi wind itu selalu bergerak from the hotter temperature to the lower temperature. Nah, perbedaan temperature ini yang disebabkan oleh matahari. Nah, matahari itu memanaskan bumi nggak sekalian kan, nggak satu bumi itu langsung panas, tapi ada yang lagi pagi, ada yang lagi malam. Nah, itu yang menyebabkan angin di bumi itu bisa bisa bergerak seperti itu. Masuk akal? Ya, masuk akal. Oke, ini dia. Jadi sudah energy store ini. Nah, energy can be divided based on energy stores and energy transfer. Ini menurut IGCSE dia membaginya seperti ini. Oke, nah atau di sini dia bisa bilang um, nama-nama energi ya. Ini yang tadi kita udah bahas. Kinetic energy from the moving object, uh, gravitational potential energy. Ini mungkin yang agak agak beda-beda setiap buku. Tapi kalau kalau saya sukanya kalimat yang kedua ini. Gravitational potential energy is energy that depends on the position of an object. Ya, based on the position.
So hire an object, hire the object di greater GPE. Gravitational potential energy itu dia GPE. Ini dua energi utama di alam, kinetik sama gravitational. Kita coba lanjut. Ini tadi chemical energy. Kejawab tadi, Braden. Berarti coal itu maksudnya masuk di chemical energy ya. Di sini. Coal sama fossil fuel dia maksudnya di chemical energy. Simpelnya chemical energy itu that can initiate the chemical reaction or can cause the chemical change. Ya, itu dia chemical energy. Di sini contohnya gampang. Yang nuclear energy tadi sudah jelas. Nah, ini namanya agak beda untuk yang selanjutnya. Ada strain energy. Ya, or in the other words, we can also say elastic energy. Energy stored in the chain shape of an object. Nah, terakhir kan kita belajar tentang elasticity. Kenapa spring itu kalau ditarik dia bisa kembali lagi? Ya, because it store the energy. And the name of its energy is elastic energy. Atau strain energy. Ini internal energy, sepertinya udah cukup dikenal. Yang bagian sini. Ya, kaitannya internal energy ini memang mirip sama temperature ya. Dia mirip sekali sama thermal energy. Jadi bisa dianggap sementara sama. Internal sama thermal energy. Kalau dibedain secara kalimat, dia ada di bawah sini. Tapi mungkin untuk sekarang kayak kalimatnya terlalu ribet mungkin, tapi oke untuk dibaca. Nah, energy of an object, kalau internal energy itu kita based on its particle. Nah, tapi kalau thermal energy, nah ini yang tadi. Konsepnya mirip sama wind ya. Jadi thermal energy itu pindahnya dari yang panas ke yang dingin. Kayak gitu. Konsepnya dia mirip kayak wind. Kita coba lihat dari sini dulu. Sekarang kita ke soalnya. What name is given to the energy of a moving object? Ini gampang ya. Kinetic energy. What do the letters GPE stand for? Masih ingat? GPE? Gravitational potential energy. Nanti secara umum potensial energi aja kadang juga udah cukup. Tapi potensial energi itu bisa dibagi dua. Gravitational and the second one is spring potential energy. Nah, spring untuk potensial energi di spring itu sama kayak yang tadi yang strain energy atau elastic energy. Jadi potensial energi secara umum itu maksudnya GPE, tapi kalau mau tulis lengkap GPE ya itu lebih bagus. Nah, ini dia yang ketiga. What energy is stored in a straight spring? Tadi namanya strain energy atau elastic energy ya. Untuk yang ketiga ya. Oke, lanjut yang ini. Why steam is likely to lead to a more serious skin burns than boiling water? Nah, itu pertanyaan bagus. Menurut Braden gimana? Ada ide? I'm not sure, sir. Kurang tahu sih. Let's say the substance between the boiling water and the steams is equal, which is H2O. So let's say the steam here it's come from the water vapor, and then the boiling water from the water.
So both of them is H2O. Do you still remember the boiling point of water? 100 degrees Celsius. Okay, so after 100 degrees above the 100 degrees Celsius, the liquid water will turn into the water vapor or the steam. So now what is the reason? So which one is Uh, hotter? the steam is most likely hotter than the boiling water. Yeah, because the steam is hotter, so it stores more thermal energy. Yeah, it stores more energy. Nah, that's why it can lead to more serious skin burn than boiling water. Ya, jadi itu ya. Karena tadi uh, temperature-nya lebih tinggi, jadi energi yang dibawanya juga lebih tinggi. Um, if kadang ini pertanyaannya agak agak sulit untuk kita pahami pahami Braden. Kalau misalnya saya tanya Braden, uh, energi itu apa ya? Gimana cara Braden menjelaskan itu? What is what is energy? Di buku ini pun juga tidak dijelaskan energi itu apa. Ya sih, itu emang emang agak susah jelasinnya. Uh, Pertama yang agak kenapa susah karena energi itu intangible. Jadi ya we cannot see it. There is no form of energy. Uh, it doesn't have colors and so on. The only thing that we can understand that the energy is exists is the change it result it gives to us. Jadi energi itu menurut tadi dia itu intangible and intangible yang yang kedua itu give change. Uh, ya jadi sesuatu nggak terlihat sesuatu yang nggak terlihat untuk membuat perubahan itu yang namanya energi. Sesimpel itu. Di fisika itu kita nggak belajar sesuatu sesuatu itu terjadi tiba-tiba. Pasti ada sesuatu yang menyebabkan hal itu bisa terjadi. Nah, jadi apa yang menyebabkan hal itu terjadi? Mereka butuh energi. Nah, ini dia energinya. Jadi sesuatu tak berwujud yang digunakan untuk berubah. Ya, itu namanya energi. Sama kayak tadi di sini, perubahan itu kan skin burn. Ya, kenapa kulitnya bisa yang awalnya sehat tiba-tiba jadi sakit, jadi rusak? Berarti kan ada perubahan. Perubahannya nggak terjadi gitu aja. Dari mana datang bahan berarti ada sesuatu, ada energi yang dibutuhkan sana untuk menyebabkan perubahan itu. Nah, dalam hal ini energinya thermal energy. Seperti seperti itu. Jadi ada sesuatu yang menyebabkan perubahan. Itu energi. Oke, sekarang kita coba yang nomor 5. Like the list of energy stores. So 6.1 ya. okay, yeah. Oke. Ya, ini biasanya ada di soal esainya nanti. Kinetic energy sepertinya tadi sudah ya. Jadi contohnya kayak ya moving object atau misalnya ya moving car. Kalau yang tadi ini ke GPI bisa kasih contohnya. Kalau yang uh, GPI mungkin saya bisa kasih contohnya itu misalnya roller coaster. Jadi roller coaster kan dibuat tinggi ya. Nah, nanti supaya dia tuh bisa bergerak cepat. Kenapa harus dibuat tinggi? Supaya dia store energi yang cukup di atas itu untuk dia merubah kecepatannya. Masuk kan? Yeah, so okay. Ya. Chemical energy tadi eh, fuel ya, fossil fuel contohnya. Elastic energy katapult ya, nuclear energy bisa sebutinnya fusion atau fission. Braden tahu apa bedanya fusion
sama fission. I think uh, kalau ingat-ingat fusion is like digabung, tapi kalau fusion it's like dipisah. So, Ya, betul. Sesuai katanya ya, fuse digabung, fission yang dipisah. Fusion itu berarti uh, one or more than one atom combine together to get the nuclear reaction. But for fission, we split the atom. We split the atom. That's why we produce the energy. Ya, dari nuclear energy. Oke. Uh, Internal energy contohnya tadi ya, boiling water itu termasuk internal energy. Electrostatic. Ini agak baru nih. How about electrostatic energy? uh, pernah Elektro, pernah kayak yang kalau kayak materai railway terus kayak dipegang terus kayak like kesetrum kan itu like, ya itu bisa. Uh, ele- ele- elektros Electrostatic ini dia uh, yang energy stores by charge particle ya, by charge particle. Charge particle. Oke, kita bisa lanjut lagi ke soalnya. Ada yang mau ditanya dulu? nggak ada sih. Oke, coba yang hmm, oke, coba lihat yang ini. Look at the physical clues in the left column. Okay, and write down which energy store is changing. uh, When yang changing object changes speed, a chemical reaction, change of temperature, sama yang fission or fusion. Okay. Yang ini ya, object change speed. Okay, chemical reaction. Um, semuanya berarti ya kayaknya. Oke, okay. Untuk nomor 6 paham? Udah sir. Oke. Okay. Nah, di sini kita diminta sebutin sebutin namanya ya. Jadi when the object change speeds, jadi kinetic energy itu stores by the moving object, so depends on its speed. Jadi yang berubah di sini itu kinetic energinya. Oke, okay. Chemical reaction berarti ya chemical energinya yang berubah. Change of temperature, thermal energy. Oke, okay. Nuclear fission or fusion, ya ini nuclear. Distance between object changes. Hmm, bagian itu kayak kalau berdasarkan posisi itu dia potensial energi. Ya, bagian sini, oh bukan. Coba yang ini, kalau material changing shape ini dia elastik ya. Elastik. Nah, distance between object change. Ini saya baru nggak kalau ini penjelasan untuk yang internal. Ini penjelasan untuk perubahan internal internal energi itu. Coba kita baca di sini ya. Sir, sorry sir tadi ke disconnect. Oke. Ya. Oke, kita coba lihat yang internal energy. Oke. Hmm, nah, tadi kan jawab pertanyaannya itu dia dan ini distance between distance between objects. Saya yang internal ini agak 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 bingung sejujurnya.
Mungkin yang ini saya skip dulu ya. Tapi dia penjelasannya itu. Oke. Itu untuk energy store. Ya, ada mau tak dulu sebelum kita coba lihat yang energy transfer ya. Eh, enggak sih, enggak ada. Oke. Tadi kan kita udah tahu beda beda ini ya, beda eh, tipe-tipe energi itu. Nah, sekarang yang kita diminta untuk coba lihat perubahan energinya atau transfer energinya itu dari mana ke mana, kayak gitu ya. Oke.